नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो मैं एसबी लिटरेचर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी शायद जाएंगे ये वीडियोस, क्योंकि कभी कभार मेरे क्या होता है कि फेसबुक पे जो मैं देती हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम में नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट लिंक तो है, यूट्यूब के साथ लिंक नहीं है। तो मुझे ये बोलनी है आप सभी लोगों को, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो फ्लैग है ये हमेशा मेरे साथ रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब से इसकी अहमियत पता चली है, अपने जन्मदात्री माता के साथ साथ देश माता एंड अपनी लैंग्वेज माँ, हमारे तीनों माएँ हैं। तो तीनों माएँ को सम्मान अगर नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा दूर आगे नहीं जा पाएंगे। ये सबको पता है, कम ज़्यादा कम बाद में पता चल जाएंगे जिनको नहीं पता। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার অ্যান্ড অল দি বেস্ট টু অল অফ ইউ। সকলকে জানাই আমরা শুভ 80তম স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই পতাকাটা আমার কাছে লাস্ট 3-4-5 বছর ধরে আছে আমার সাথে সবসময়, জবে থেকে মায়ের মহত্ব তো অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি, দিন দিন আরও বেশি করে বুঝতে পারছি। তার সাথে দেশ মাতা, ভারত মাতার গুরুত্ব, আর মানে মাটি মা, জন্মদাত্রী মা আর ভাষা মা, আর সেই মাটি মায়ের মধ্যে এই মাও চলে আসে, দেশ মাটি মা, আর হচ্ছে অবশ্যই আমাদের ভাষা মা। এই তিন মাকে সম্মান আমাদের করতেই হবে, না করলে আমরা কোথাও কোনো দিন দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারবো না। সবাইকেই সম্মান করতে হবে, কিন্তু জন্মদাত্রী মা, তারপর ভূমি মা এবং ভাষা মা, এই তিন মায়ের গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের জীবনে ছিল, আছে, থাকবে। সকলকে শুভ স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, 80তম শুভ স্বাধীনতা দিবস। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম। ধন্যবাদ।